Grabe ang init. Okay, kita nyo naman, no? Sobrang init. Ayun, no, grabe pawis ko. Ayan guys, lalakad tayo. Huwag ka! Didilit ka yan, didilit ka yan. Josh R. Best Research with Honors. Oh yeah. Ladies and gentlemen, let's give a warm applause for the graduates for their graduation song. Ayan guys, patapos na yung aming graduation. Ano na kami, Pix. Pakita mo na sa vlog natin. Nakapag-graduate. Graduate Ayan, kami guys. guys. Ayan, nakapag-graduate. Nakaraos na rin. Ayan ang mga Pakita mo, kasama Sir ko Joe. guys. Kaya po ang aming... Sir, bakit sir? Congratulations, Josh. Oh, thank you sir. Yes, nakapag-graduate. Let's go! Yes sir! Yes sir! Graduate tayo boys! Okay guys, katapos na nga. Nagpi-picture na sa stage. Ayan. Picture tayo mamaya. Ayan, bumabalik sa mga upuan mga to. To take a look at the same day and of today's celebrations. Oh, ang galing. Uy, Wow! Uy! 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 Hey! Wala akong main character. Thank you very much and long live GFIS! Please rise for the reception. Radio students kindly surrender your caps and togas to your class advisors. Thank you. Bawi na tayo, boy. Nakapag-graduate na, boy. Yung ano, babalik na ako sa nanay ko. Shoutout sa mga bossing nakapag-graduate. Sama ko sa vlog. Shout out kay Zil. Ako si Zil. Pag nagsumikat to, pag tumikat siya. Yan guys, pinalik na yung toga. Ayan o, masyadong pause ako. Ayan o. Tapos may award. Pauwi na yung lahat. Ayan o.
So, uwi na kami. Thank you for watching and bye-bye.